¿Cómo es así? Así, ¿no? Llevo 10 años poniéndomelo y nunca me... Ça fait quelques années que le micro, ¿Se mais escucha bien? n'arrive pas. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal estamos? On est bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? Comment allez-vous? On est contente? Bueno. Antes de entrar a la palabra, quería hacer un Avant de anuncio. commencer la parole, il Hemos faut cambiado la fecha de la convención. nous donner quelques infos. On a déplacé la date de la conférence. El du domingo rassemblement. pasado dijimos que iba a ser el 26 y 27 On avait dû le 26 et 27. y la vamos a cambiar para el 5, no, para el 6 y 7 de noviembre. On va l'avancer au samedi 6 et dimanche 7 novembre. Le premier dimanche. Eso es, la vamos a adelantar 3 semanas. El otro día estuvimos mirando un local, ¿cuándo fue? El jueves, ¿no? Estuvimos mirando varios sitios, varios locales. On est allé pour visiter quelques locaux. Y al primero que llamamos, Et au premier endroit qu'on on est appelé, le preguntamos que cuánto nos cobraban on a demandé les prix. y nos dijeron que 8.000 euros al Ils día. nous ont dit 8 000 Claro, euros la María, journée. María le dijo que éramos una iglesia, se pensaría que éramos de la iglesia católica, que tenemos dinero, ¿no? On que, lui avait tenemos, dit qu'on était une église et peut-être ils ont pensé qu'on était catholique que et qu'on avait de tenemos- l'argent. que tenemos hilo directo con el Papa, ¿no? Con Roma. Mais on n'a 8.000 pas- euros. On n'a pas cet argent, bien sûr. Bueno, entonces al día siguiente Le lendemain, se nos ocurrió llamar al propietario de aquí de la iglesia, le Seigneur a mis dans notre cœur d'appeler au propriétaire porque d'ici de la l'église. nave que hay aquí justo al lado, que Parce es qu'en de 2 fait, plantas, tous les bâtiments lui appartiennent. es de él también. Et les locaux qu'il y a, qui étaient les magasins Y le ouverts, dijimos que íbamos a hacer una convención, que íbamos a ser 200 on lui personas o a dit así, qu'on allait faire un rassemblement, qu'on serait à peu près 150, y que 200 si le personnes, podíamos alquilar el local, porque et que si on pouvait lui louer son si local. alquilamos el local podemos hacer la comida aquí, la guardería aquí. Parce que ça sera pratique, parce qu'on pouvait faire à manger ici, préparer la nourriture ici dans l'église. Entonces nos va a arreglar mucho, vamos a ahorrarnos mucho. On l'avait posé la question s'il pouvait nous louer ça. Y el hombre nos dijo que sí, Et que nos monsieur lo nous a alquilaba répondu que oui, qu'il allait nous le y louer, que no había que pagarle nada, que era gratis. mais que c'était gratuit pour nous. Ya nos ha dado las llaves, Il nous a donné déjà les clés. entonces luego cuando acabe la Comme reunión, ça. Alors après, quand la réunion soit finie, quien quiera venir, vamos a ir andando allí, les vamos a personnes qui abrir. voulaient venir, on va aller la visiter. Alors vamos si a vous ver voulez cómo venir, está. après la réunion, à côté, el local de Uber, donde estaba la tienda antes. La visita es intencionada. La visita es intencionada. On aimerait bien que tous, on No, pouvait... hay una intención detrás. Ah, il a une intention derrière. Es que vayamos a limpiar luego. Ah. C'est parce qu'il fallait la nettoyer. No, no, es broma. Sin Aunque blague. habrá que ir a limpiar y habrá que, como Pero- todos los años. Il y a beaucoup de choses à préparer, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Pero bueno, estoy Il contento de faudra ver nettoyer la que, salle quand même. Dios nos provee. Mais il est très content de voir que le Seigneur nous pourvoit. Y lo que Dios dispone es mejor que lo que Et que ce nosotros que le podemos Seigneur dispose, c'est meilleur que ce que nous cherchons. escoger. Siempre Dios tiene lo mejor Il faut choisir tout le temps, le Seigneur a le meilleur pour y a nous. veces no somos capaces de Et vivir en esta parfois, confianza on n'est sabiendo pas que capable de vivre dans cette confiance. Él es el que provee todas lui qui nuestras nous necesidades. Pourvoit, qui nous donne tout ce qu'on a besoin, qui pourvoit nos besoins. Bueno, esta mañana me gustaría entrar a la palabra Ce matin, il aimerait bien en el Evangelio de Juan, Parler. capítulo 17, dans l'évangile de Jean, chapitre Versículo 17, 11. verset 8, 11. y vamos a estar hablando, No lees tan rápido, Pedro. vamos a estar On hablando va parler de la importancia de l'importance como iglesia en tant qu'Église de vivir en una unión, vivir de unidos vivre unis y permanecer comunión. o mantener esa unión en medio de nosotros. et demeurer dans cette communion parmi nous, entre nous. El pueblo de Dios, Les peuples de Dieu, cuando trabajaban unidos, qu'on travaillait en étant unis, era un pueblo invencible, c'était un peuple invaincu. porque el Señor de los Invencible, el pardon. Señor de los ejércitos Parce que le Seigneur des armées se agradaba de sus vidas se plaisait de lui y d'eux, peleaba por ellos la batalla. et bataillait pour eux. Es importante como iglesia C'est très important en tant que podamos qu'Église estar unidos pouvoir être y unis. vamos a estar desarrollando este On va tema développer ça en esta mañana. ce matin. No es casualidad C'est pas par hasard cuando los primeros cristianos y la iglesia fue creada en el libro de los Hechos, quand les premiers chrétiens, la première Église a été créée. acababan de recibir el bautismo del Espíritu Ils Santo en sus venaient vidas de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans leur vie
Y al momento Et tout de suite, estaban todos juntos, étaient tous ensemble, comiendo en las casas, mangeons ensemble dans la orando, maison, prions ensemble, partiendo el pan, partageons les pains, hablando de las necesidades que había en la obra y en los obreros, también de muy besoins importante. qu'il y avait dans l'église et dans les ouvrières, No mirando sus propias pas necesidades seulement solo, regardant leurs propres besoins, sino que estaban Sino, manteniendo una unidad en el en espíritu. étant unis dans l'esprit. Una de las cosas Une des choses, es que cuando la unidad es en el espíritu, que c'est quand l'unité, la communion est es dans algo l'esprit, que no es forzado. c'est quelque chose que c'est pas forcé. Los cristianos Ce no n'est se pas forcé. reunían Les chrétiens se réunissaient pas forzados. en étant forcés. Ellos se reunían porque Sino- realmente en sus corazones C'était volontaire, c'est parce que dans leur cœur estaban unidos était en communion, en un mismo propósito, dans un même propos, en el propósito de Dios. dans les propos de Dieu. Y como decíamos el otro día, Comme on a dit l'autre jour, somos parte del nous propósito, sommes une partie du propos, pero no somos el mais nous ne propósito. sommes pas le propos. Pero somos parte de ese Mais nous propósito. sommes une partie, bien sûr. Y cuando es el Espíritu Santo el que une, Et quand c'est l'Esprit Saint qui donne la no communion, es forzado, es algo natural. c'est pas des choses forcées. ¿Por qué estás unido a tu hermano? Pourquoi tu es en communion avec ton frère ou Porque ton tiene el ta mismo sœur? espíritu que tú, Parce qu'il a le même esprit que toi. está luchando la misma carrera que tú, Parce qu'il bataille les mêmes batailles que toi. tiene la mente de Cristo como tú, A la pensée de Christ. ha como nacido toi, de nuevo como tú, né à nouveau. sirve a un Pourquoi? Señor, Ils servent le Seigneur Una como fe, toi, la même foi, un bautismo. le même baptême. O sea, como pueblo En tant hay qu'un muchas peuple, cosas il y a beaucoup de choses que nos unen. qui nous unissent. Cuando la Biblia habla de la iglesia, también habla Quand la Bible parle de l'Église, de la familia. parle aussi de la famille. Hoy vemos que el diablo On voit que le diable, está distorsionando mucho lo que es la familia, il est en train de changer l'idée de la famille. pero La distorsionner, on dit en distorsiones, sí. La iglesia français. L'Église también es como una familia, est comme une famille aussi. la familia de Dios, La famille de la foi, la famille de Dieu. ¿no? Nehemías, cuando estaban construyendo el muro Quand ils étaient en train de bâtir les murs, y tenían mucha brecha, mucho trabajo que hacer, avait beaucoup de choses à faire. dice que à puso l'époque. a gente también, los puso por familias Il a a mis les edificar gens par famille, y a guardar la à obra. garder l'œuvre. Por familia, habla esta Par palabra. famille. En la brecha, en la obra, Dans l'œuvre, es importante c'est estar en important familia. d'être en famille. Luego el apóstol Pablo también en el libro de los Après, Efesios l'apôtre Paul, dans le livre dice d'Éphésiens, que él doblaba sus rodillas, il pliait ses genoux, dice para que tome nombre afin toda que familia toute famille ait un nom en los cielos dans les cieux y en la et tierra. dans la terre. Hay una gran familia en el reino de Dios Il y a une grande famille dans le royaume. y así nos tenemos que ver. Et c'est comme ça como nous devons nous voir. Cuando nos Nous vemos devons como una nous familia, identifier en tant qu'une famille. Las disensiones, las Parce divisiones que quand on se voit comme ça, les divisions, se van a disipar ils vont partir. porque Parce nos que- interesa Ce qui nous intéresse, el estado, l'État, cómo se encuentra mi hermano, cómo se encuentra mi et hermana. comment se trouve ma soeur ou Y mon una frère. persona que está On recibiendo, s'inquiète pour les autres. del Espíritu Santo, Et une personne qui est en train de recevoir du lo que Saint-Esprit, busca en su vida ce qu'il cherche dans sa es vie, bendecir al que tiene al lado. c'est de bénir à la personne qui est à son côté. Y si hay un Son problema, prochain. Et s'il y a un problème, lo que busca es ce arreglar qu'il cherche, c'est de ranger les ese situations. problema, ¿verdad? C'est Pero vrai, en realidad, como digo, los primeros mais en cristianos réalité, les premiers chrétiens, no debemos de ignorar que fueron nous ne devons investidos pas del poder de lo ignorer alto. qu'ils ont été revêtus du pouvoir Entonces, du Saint-Esprit Por d'abord. eso, por algo dice la Biblia que el que C'est pour vive, ça que la Bible nous dit que los que viven a la carne que ceux qui vivent dans la chair no pueden agradar ne a pouvaient Dios, pas plaire Dieu. no pueden sujetarse, no Ils ne pueden peuvent pas agradar. être soumis à l'Éternel. Por eso es necesario C'est pour ça que c'est que estemos nécessaire recibiendo de constantemente recevoir tout le temps del Espíritu Santo en du nuestras vidas, Saint-Esprit dans nos vies. ¿no? Para que podamos mantener esa unidad en Pour medio del pueblo de pouvoir Dios. vivre dans une communion. Somos el cuerpo de Nous Cristo, sommes le corps de Christ. Cristo es la cabeza Christ est la tête. y Cristo se quiere Et manifestar Christ a través veut del se cuerpo, a través de la manifester iglesia. par moyen de l'Église et par moyen du corps. En Juan 17:11 Jean chapitre 17 verset 11. dice así, Dit aquí comme ça. una oración de Cristo en los últimos momentos, cuando iba a C'est une entregar su prière vida. de Christ c'est dans ces derniers moments en étant vivant. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pasamos al versículo 21, Verset 21. y dice,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado tu gloria, la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es lo que había del corazón de Cristo, C'est ça ce qu'il y avait dans le cœur de Christ, que pudiéramos mantener qu'on pouvait vivre esta unidad, en étant unis. y habla de una en unidad communion. estrecha, habla de una unidad íntima, Il parle d'une intimité, porque dice que parce qu'il dit, como tú y yo, como Padre, toi, mon Père que et moi, ellos sean perfectos en qu'ils unidad. soient parfaits. Cuando está hablando de perfectos en unidad, Quand il parle parfaite dans la communion, no habla de sin errores, il parle pas sans erreur. hablando de madurez, En maduros, parlant d'être des personnes mûres, entendidos. des personnes qui comprennent bien. Y 2 veces dice, Deux fois, à deux reprises, para nous que el dit, mundo afin que le crea, monde croit, ¿no? connaisse, reconnaisse, para que el mundo crea. afin que le monde connaisse. Cuando vivimos en esta unidad, Quand nous vivons en étant unis, la gloria de Dios la gloire está de en medio Dieu de su pueblo est parmi son peuple. y las et entre personas son pueden peuple. ver algo Et les diferente. personnes peuvent voir quelque chose de différent. Bueno, el apóstol Pablo L'apôtre en la Paul, iglesia de los Corintios, dans l'église des Corinthiens, aunque había sido una iglesia même s'il avait été une église que habían sido bendecidos con todos qui los ont dones, été dice, bénis avec tous les dons, la Bible nous dit, hubo muchas cosas que corregir, il y a eu beaucoup de choses à corriger. hubo muchas cosas que arreglar como en nuestra Il y propia a eu vida. beaucoup de choses à changer comme dans notre propre vie. Dice que había divisiones, Il y avait des divisions, que la no Bible estaban nous parle, entendiendo que el les gens propósito ne de comprenaient Dios. pas les propos de Dieu. Dice que unos eran de Pablo, Il y otros avait eran des de gens qui Apolos, disaient j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollos. estaban siguiendo a hombres, Ils suivaient à des hommes, siguiendo a movimientos, à des mouvements. pero el apóstol Pablo les está animando a que Mais siguieran a l'apôtre Cristo. Paul les encourage à suivre l'Éternel, à suivre à Christ. El diablo siempre va a querer Le desunir malin va essayer tout le temps de nous diviser para hacer su obra en la pour iglesia. faire son œuvre dans l'Église. Cuando no hay unión, Car quand il n'y a pas l'union, el diablo se pasea le malin, il se réjouit haciendo su obra, en faisant son œuvre, ensuciando los en corazones, salissant les cœurs, tirando los dardos, en poniéndote en contra de tus te hermanos. mettant en contre tes frères. Por eso es muy necesario C'est pour ça que c'est que nécessaire tengamos esta relación con Dios primeramente, d'avoir d'abord une relation intime, Y- unie avec le Seigneur, una relación con nuestros hermanos, una et comunión. aussi avec nos frères et sœurs. En la carta de Juan, no vamos a leerlo para no alargarnos, pero Dans le dice livre de Jean, que el que está en luz nous dit que celui qui habite dans la lumière tiene comunión a la communion, y la sangre de Cristo et le sang de Jésus-Christ le limpia de todo les pecado. purifie de tout O sea, péché. es C'est les lettres como de lo que Jean, hemos pas dicho l'évangile. antes, C'est comme ça qu'on a dit bautismo avant. del Espíritu Santo, Baptême du Saint-Esprit, de una manera et natural, d'une manière nature, vivir en la naturelle, unión. on vit en communion. Ahora, vivir en la luz, Vivre dans la lumière, de una manera natural, d'une manière naturelle, tengo comunión con mis hermanos y j'ai con une mis hermanas. communion avec mes frères et sœurs. Y otra vez volvemos a lo mismo, no Y una o- comunión forzada. C'est pas une communion forcée. Ahora, ¿cuándo nos cuesta la vida la comunión? Mais pourquoi parfois c'est difficile d'avoir cette communion? Hay una persona que me lleva llamando 3 meses, Il y a une personne que ça fait 3 mois qui m'appelle que viene el domingo en me disant je viendrai le dimanche. y no viene. Il ne vient pas. Yo sé que hay gente Je sais qu'il y a des gens que le cuesta la vida que c'est très lourd, A très veces difficile pour eux acercarse de a los hermanos. s'approcher aux frères. ¿Pero por qué es eso? Mais pourquoi ça nous arrive? ¿Por qué una persona pensáis que no tiene ¿Por qué? esta comunión con los hermanos, con Pourquoi las vous hermanas? pensez qu'une personne n'a pas la communion avec ses frères? Porque Eso. no están andando de Parce una qu'ils manera ne sont digna pas del en train de Evangelio. marcher d'une manière digne de l'évangile. Dice que el que está en luz Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui habite, qui est dans la lumière, tiene comunión. a la communion. Bueno, vamos al libro de Filipenses, On capítulo va aller au livre de Philippiens, 1, versículo 27. chapitre 1, verset 17, 27. 27, pardon. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente
unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quería Paul voulait que las noticias que llegaran a su vida que ce qui arrivait à ses oreilles, fuera de que ellos estaban firmes c'était que ces personnes se tenaient fermes en un mismo espíritu, dans un même esprit, combatiendo combattant unánimemente une même âme por la fe del pour Evangelio. la foi de l'Évangile. Ahora bien, no todos somos iguales, On n'est pas tous pareils. pero bien cuando sûr. hablamos de comunión, Mais quand on parle de la communion, no hablamos de que tengo comunión con la gente que es igual que on yo, ne parle pas de j'ai une communion avec les gens qui pensent comme moi. o con la gente que piensa como yo. La comunión es espiritual. Car la communion est spirituelle. Entonces da igual que piense como tú o Alors, no, n'importe pas s'ils pensent pas ou ils pensent o comme que sea toi, diferente a ti o no. ou qu'ils soient différents. Lo que nos Un tiene que caractère unir, différent, une lo que manière nos d'être une, différente. lo que nos une es el Parce espíritu, que ce qui nous unit, c'est l'esprit. no es la carne. C'est pas la chair. Entonces, hay diferentes dones en la Il y a iglesia, des différents dons dans l'Église. hay diferentes Il y a ministerios des différents ministères. y hay ministères dans l'Église. diferentes operaciones, Il y a decía el différentes apóstol opérations, Pablo. nous disait l'apôtre Paul. Dice, pero todas Mais ellas tout ça vienen viennent o son ou dadas sont donnés, ¿Por nous qué? sont donnés par por un mismo un espíritu. même esprit. Diferentes dones, Différents dons, diferentes ministerios, différents ministères, diferentes operaciones de esos différentes dones, opérations, pero un cuerpo, mais encore una fe, une foi, una sola esperanza une seule espérance y un solo propósito. et un seul propos. Bueno, a veces Parfois, queremos que el Señor bendiga nuestras vidas, nous voulons que le Seigneur bénisse nos vies, pero Mais- no estamos teniendo una intimidad con Él. on n'a pas une intimité avec lui. No estamos sacrificando On n'est pas en train de nous donner, nuestras vidas, de sacrifier pero nos sin vies. embargo sí queremos la bendición de parte Mais de par Dios. contre, oui, nous voulons la bénédiction de l'Éternel. Porque esto, cualquier persona, ¿no?, que ha Parce que experimentado la bondad de Dios, N'importe quelle personne qui a expérimenté la bonté de Dieu quiere vivir bajo la bendición vous de Dios. vivre sous la bénédiction de Pero l'Éternel. ya desde el principio la palabra nos enseña, Mais depuis le commencement, la parole ¿no? nous Y enseigne. cuando Dios empezó a hablarle a su pueblo de la bendición, Dieu a commencé a parler à son peuple de la bénédiction. empezó a demandar de ellos obediencia y Il a entrega. commencé à demander d'eux une obéissance et il s'est donné. Y a veces nos olvidamos Et parfois, on oublie que lo que uno recibe que ce que nous recevons, es lo que uno está sembrando. c'est ce que nous semons. Y podemos mirar a nuestro alrededor Et pensando on peut que, regarder à notre entourage o buscando culpables a nuestros propios en problemas, essayant de trouver des coupables à nos problèmes. pero en realidad Mais en réalité, no estamos recibiendo bendición nous ne recevons pas la bénédiction porque no estamos sembrando parce que nous ne sommes pas en el en lugar train de correcto, s'aimer sembrando dans en el l'endroit espíritu correct. y Nous buscando a semons Dios, dans l'esprit et en cherchant buscando a de lui, Dios con todo el corazón. avec tout notre cœur. Entonces hay personas Parfois, il y a des alrededor personnes nuestra autour de nous que sí están bendecidas. que oui, ils sont bénis. Hay personas que vemos que nos adelantan a Il veces, y a des personnes que parfois nous dépassent, pero no podemos ignorar mais on ne peut pas que a lo ignorer mejor esas personas están teniendo un secreto con Dios que peut-être ces personnes, ils sont en train d'avoir une intimité y están llevando una avec vida le Seigneur. entregada a la obra, entregada a Sí. Cristo. Y eso trae una Ils bendición. se donnent à l'œuvre, à l'église, et ça amène une bénédiction. ¿No? ¿Qué Dans pasó leur con vie. Abel y Caín? Qu'est-ce qui est arrivé avec Abel et Caïn? ¿No? Caín trajo el fruto de la tierra. Caïn a apporté au Seigneur les fruits de la terre en sacrifice. ¿Y qué fue lo que trajo Abel? Mais qu'est-ce qui a amené Abel? Lo mejor del ganado, ¿no? Le Lo que meilleur. tenía Les premiers fruits de sa récolte. No, dice que miró el Señor con agrado la Señor- ofrenda de Abel Au Seigneur lui a plu ce que Abel avait donné. y bendijo su corazón, Et bendijo a su béni vida. son cœur, sa vie. Bueno, si no limpiamos, Si nous ne nous purifions y es pas, necesario que limpiemos nuestro et corazón c'est todos los días. nécessaire de purifier nos cœurs tous les jours. Jesús decía Jésus que el que está disait limpio no necesita limpiarse otra vez, que celui qui est pur, il n'a pas besoin de se Pero sí purifier los à nouveau, pies. mais oui les pieds. ¿no? Sí necesitamos On lavarnos a los pies. besoin de nous laver les pieds. Cuando habla la Biblia de lavarnos los pies, Quand la Bible nous dit de nous laver les pieds, está hablando que en el caminar il parle de que dans notre A veces hay démarche cosas quotidienne, que parfois il y a des necesitan choses- ser limpiadas il y a des choses qui ont besoin d'être y nettoyées, que necesitan ser sanadas en nuestras vidas d'être guéries dans nos vies. por el caminar. Por eso debemos de Parce que nous limpiarnos los pies, C'est limpiar pour ça que nuestras nous vidas, devons- nuestros corazones. Nous laver les pieds. Esto es importante. Alors c'est important. Solamente Seulement, los de corazón limpio ceux qui ont un cœur pur verán a Dios. verront l'Éternel.
Vamos a ir al libro de, un momento, del libro de los Hebreos, On va aller au livre des Hébreux, capítulo 12, chapitre 12, versículo 12. verset 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Y aquí el autor de Hebreos está animando Ici, l'auteur d'Hébreux, il est en train d'encourager a estas personas à ces personnes que se le habían caído las manos, qui ses mains sont tombées, que se habían descuidado en su qui devoción a ont Dios, négligé sa relation avec que sus l'Éternel, rodillas estaban que paralizadas, ses genoux étaient paralysés. y les estaba animando en el versículo Et 14 dans le verset 14, il a les seguir la encourage paz, à rechercher la paix. pero dice seguir la paz con todos. Mais il dit, pas seulement chercher la paix, il Quédate dit con chercher ese la paix detalle. avec tous. Seguir la paz juntamente con todos. Avec tous. Dice, y la santidad, Et la sainteté, la Sin progression la dans la cual- sainteté, sin la cual sans elle, nadie verá personne ne al verra Señor. le Seigneur. Y a veces no vemos a Dios en nuestra vida obrar, Parfois, nous ne voyons pas le Seigneur Pero la- travailler dans nos vies, pero la culpa no es de nadie. mais c'est la faute A de veces personne. nuestro propio corazón es necio, Parfois, notre propre cœur est es bête, incrédulo il ne croit pas. y no es capaz de ver la gloria de Dios Il n'est porque pas no hay, capable de voir la gloire de Dieu. porque no hay una disposición, una Parce qu'il n'y a limpieza. pas une disposition, une fait de Esta mañana leía cuando fueron a espiar la tierra, Ce matin, il a lu quand les personnes sont allées pour espier la terre, los 12 espías, ¿os acordáis de la historia? les 12 espions, Venían con un reporte, ils ont amené un rapport différent, uno no tenía nada que ver con el otro. vraiment différent les uns aux autres. Josué y Caleb Josué et Caleb venían diciendo ont dit, que sí, que bueno, Oui. que había gigantes, que bien tal. sûr, il y a des O géants. sea, el cristiano ve la realidad, el hombre de fe ve la Le realidad, chrétien, l'homme de foi, doit voir la réalité. pero su confianza en Dios es más grande Mais que la sa realidad. confiance est placée dans l'éternel qui est plus Entonces, grande que nous. Ellos vieron la Ils ont realidad, vu la réalité, pero dijeron, mais ils ont dit, si el Señor si le se Seigneur, agradare de nosotros, si ça le plaît à l'éternel, Él nos entregará. il va Esta nous situación. donner cette terre. Porque hay una promesa, Parce qu'il y a une promesse, porque el Señor ha hablado, parce que le Seigneur a parlé. pero tenían este Mais entendimiento, ces gens avaient compris que si ellos se dedicaban a agradar que al si Señor on en su dédiait obediencia, leur vie à chercher à obéir l'éternel, el Señor iba a obrar y iba a le hacer Seigneur aquello que les había allait dicho que iba a agir et leur hacer. donner les promesses. Pero hubieron 10 Mais il y a eu 10 de los 12 personnes espías aussi, des 12 espions que vinieron diciendo todo lo contrario. qui sont venus et ont donné un rapport vraiment Nos van a différent. matar, todo Ils lo ont dit, veían, n'ayez pas, ça va être très dangereux, ils vont vous tuer. todo lo veían negativo. Tout était noir. No vayamos ahí, nos van a matar, nos van a comer como Si on langostas. va, ils vont nous tuer, ils vont nous manger. Y ahora digo yo, Et maintenant, ¿En je qué- me pose une question. ¿en qué estado estaba esta gente? Dans quel état spirituel se trouvaient ces 10 espions Para no ser capaces pour pas être capables de ver de voir la promesa de la Dios. promesse de l'Éternel? Y no solamente vinieron Et pas seulement ils sont venus trayendo un reporte diferente, en ramenant un rapport différent, sino que a causa de Sino su corazón qu'à sucio, cause de leur cœur qui était sali, el pueblo entró en rebeldía. le peuple est entré dans la rébellion. El pueblo entró en rebeldía porque aquellas personas que escucharon la Parce que ces queja, personnes qui ont entendu la murmuration algunos no andarían muy se finos plaignaient, y se dejaron llevar por la ils se queja. sont laissés amener Y par la hablaron de murmuration. apedrearlos. ¿Os acordáis de esta parte? Et on dit on va leur lapider, Hablaron de apedrearlos, on va leur jeter des pero pierres. dice que cuando los iban a apedrear, Mais quand il allait leur lapider, la gloria de Dios la gloire de Dieu se manifestó se en el manifesté tabernáculo de reunión. dans les temples de réunion. Dios Dieu, respaldando la vida de en Josué appuyant la vie de y Josué respaldando la vida de Caleb. et la vie de Caleb. Mismo el Señor dice, por Meme cuanto le en mi Señor siervo Caleb hubo un Parce que espíritu dans mon diferente. serviteur, Caleb a eu un esprit différent. Entonces, que podamos ser estas personas Qu'on puisse être ces personnes que tenemos un espíritu correcto.
qui ayons un esprit différent. y que vemos las cosas según Dios. Et qu'on voit les choses selon l'Éternel. Y la Biblia es clara. Et la Bible est vraiment ¿Quieres claire. ver a Dios? Est-ce que tu veux voir l'Éternel? Busca la santidad en tu Cherche vida. la sainteté. Busca tener un corazón limpio. Cherche à avoir un cœur Y pur. verás a Dios en lo que haces. Et comme ça, tu vas voir le Seigneur dans Tendrás tout ce mucha que tu más fais. claridad Tu vas avoir une clarté en tu vida. dans ta vie. Bueno. Vamos a ir al libro de los Filipenses otra vez. Philippiens, Filipenses 2. chapitre 2. Dice, por tanto, si hay alguna exhortación en Verset Cristo. premier. Verset Primero, premier. 2:1. Philippiens 2, chapitre 2, verset Por premier. tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de otros. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos o el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, aquí el apóstol Pablo, en estos Ici, 5 l'apôtre versículos, Paul, dans ces 5 versets, está transmitiendo il est en train de leur dire de vivir en un mismo sentir, de vivre dans une même de pensée, vivir con un mismo amor, une unité, une même de vivir amour, sintiendo una misma cosa. en ayant une même pensée, En unité de definitiva, en lo que tiene que ver con la obra y con Dios, pensée. Ce qui a une relation avec l'œuvre de remando en una misma dirección. Dieu, luttons dans une même direction. Para mantener la unidad de la iglesia Pour maintenir l'unité dans l'Église, es necesaria la humildad c'est nécessaire d'être humble y el amor de Dios. et l'amour de Dieu. Es necesario estas dos cosas que C'est estén en nécessaire nuestras ces deux vidas. choses, l'humilité La humildad l'humilité y el amor de Dios. et l'amour de Dieu. El amor de Dios L'amour cubrirá de Dieu va todas las couvrir faltas, decía toutes les Pedro. erreurs, il dit c'est Pierre. Aquel que está lleno del amor de Dios no Celui está qui est rempli de en l'amour las de Dieu. tonterías. Il ne cherche pas les petites choses sans importance. No pierde tiempo las cosas que no Il tienen ne importancia. perd pas le temps dans les choses qui n'ont pas Dice que el amor de l'importance. Dios cubre las faltas. Car l'amour de Dieu est plus grand que tout ça. Y aquel que es humilde Et celui qui est humble, no le afecta las tonterías tampoco tan fácil, ¿no? il affecte pas les choses. Y da un consejo muy bueno Il donne un conseil très en el bon. versículo 3, que Dans le dice verset que 3, nada Il dit ne faites rien, hagáis por rivalidad Pas o por vanagloria. esprit de rivalité ou par un désir d'une gloire sans valeur. Antes bien, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Qué bueno es esto. Qu'est-ce que c'est joli. Ahora, ça. esto en la carne no podemos Mais llevarlo hacia ça, adelante, dans la chair, on ne peut pas l'accomplir. pero en el espíritu sí. Mais dans l'esprit, oui. Y esto es especial. Ça, c'est très joli. Y tenemos que llegar a este punto, On doit arriver à ce ¿no? De point. estimar a los demás mejores De que a uno mismo. considérer les autres meilleurs que nous-mêmes, Porque supérieurs à nous-mêmes. Porque cuando nos estimamos nosotros mejores que a Parce los que quand demás, c'est nous que nous pensons que nous sommes supérieurs, no estamos agradando a Dios. nous ne plaisons pas à l'Éternel. Pero el que se humilla, Mais celui qui s'humilie, dice que Dios lo enaltece, Dieu va l'exalter. ¿no? Y qué bueno es que podamos dar valor Qu'est-ce que c'est bon de donner a la los valeur hermanos y a las aux frères hermanas, et aux sœurs, y no solamente ver los defectos, et pas seulement voir ses défauts. porque ver los defectos es muy fácil, Parce que voir les défauts des autres, c'est très facile. pero las personas que tienen defectos, Mais les personnes qui ont des défauts, como tú y como yo, comme toi et comme moi, también tienen virtudes. ont aussi des vertus. Y que podamos ver las virtudes Et qu'on también puisse voir les choses qui ont des bonnes y las cosas buenas et ces vertus que tienen los hermanos y que tienen las hermanas. qui ont les frères et les sœurs. Y que podamos Et qu'on exhortarnos puisse, para que ninguno, como decía el autor de Hebreos, nous encourager afin que personne sea engañado soit trompé por el pecado. par le péché. Exhortaos, para que ninguno Nous sea parler engañado. afin que personne soit trompé. Que pueda haber esta libertad Que puisse avoir cette de liberté. que haya una exhortación. Il y a une exhortation. Y la palabra exhortación Et la parole exhortation, no tiene que ver solo con corregir, c'est pas seulement de corriger. más bien Sinon, tiene que ver con animar. c'est plutôt d'encourager.
La palabra exhortación La parole tiene que ver más bien exhortation, con animar. ça veut dire plutôt Entonces, encourager. que podamos animarnos unos a Alors otros qu'on puisse nous encourager les para uns que aux autres, ninguno afin que personne sea engañado soit trompé por el pecado. par le péché. Bueno, vamos al libro de los Colosenses, capítulo 3, Colossiens. versículo 14. Chapitre 3, verset 14. Vamos a acabar pronto. Vale, el versículo 14 dice, y sobre estas cosas, Verset 14. y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Dice que es el vínculo de la perfección. En otra versión dice que el amor es el vínculo de la unidad. Dans une autre version, il nous dit que l'amour, c'est le lien pour l'unité. Claro, estamos hablando del amor de Dios. Pablo On está hablando parle en la de l'amour iglesia, de Dieu, il parle une no, église. no del amor On ne humanista. parle pas de l'amour El amor de Dios humaniste, sinon es el vínculo que l'amour de Dieu est le lien de la perfección. de la Bueno, perfection. libro, vamos a Efesios 4. Ephésiens 4, Versículo 1 verset 1. Hasta el 7. Si lo Jusqu'au puede leer verset alguien, 7. hasta el 8, en voz alta, por Jusqu'à favor. le verset 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vale, bueno. Aquí Pablo anima Ici, l'apôtre Paul Primeramente, encourage d'abord, en el versículo 1 verset 1er, a andar en consecuencia à nous conduire al llamado que habían d'une recibido en sus manière corazones. digne de l'appel que vous avez reçu. Andar como es digno del Evangelio. Marcher d'une manière digne de l'évangile. Y después de estar andando como es digno del Et Evangelio, après de marcher d'une manière digne, en el il versículo continue à leur 3 dire dans le verset dice 3, que solícitos en guardar la unidad del Espíritu. efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Habla de conservar en la Biblia francesa. En français, il dit conserver. En esta versión que tengo yo habla Dans la de, version qu'il a, hemos leído, versículo 3, contenez-nous, habla de guardar, en Y otras parle versiones habla de mantener de garder, de maintenir la unidad l'unité en el Espíritu. dans l'esprit. Muy importante. Très important. Y en el versículo 7 Verset dice 7, que a cada uno de nosotros il dit cependant à chacun de nous, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don la de Cristo. grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. ¿A cuántos dice? À combien de personnes ils disent? A cada uno de nosotros. Ils disent à chacun de nous. Si tú eres cristiano, Si tu es chrétien, si tú has nacido de nuevo, si tu es né à nouveau, tú tienes tu sitio en la iglesia tu as ta y place tú dans tienes que l'église. poner tu parte ahí donde Dios Y te ha tu dois puesto. t'esforcer là où le Seigneur t'a placé. Dios Le nos Seigneur da t'a mis. dones Le Seigneur nous donne des dons para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. pour le bienfait de l'église. Necesitamos On a besoin dones des dons para hacer la obra de pour Dios. faire l'œuvre de Dieu. Entonces dice que a cada uno le fue Ahora dado la manifestación que a de la chacun gracia de de nous Dios en su vida. Nous a été donné à la mesure du Y habla de don Dieu. Cristo que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Il parlait dans le verset 8, dit, c'est pourquoi il a dit, il est monté sur les sauteurs, il a emmené les prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Bueno, y vamos a acabar en Efesios 5:21. Ephésiens chapitre 5, verset 21. Y luego leeremos Efesios 2:22. Ephésiens 5, 21.
y acabaremos. Dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, Verset 22. porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo 23. es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Bueno, aquí Pablo Ici, pone, Paul, lo iguala, il fait une la relación comparaison de la iglesia de l'Église, con Cristo, la relation a la de relación del l'Église marido y la mujer, avec Christ, avec la relation de l'homme et la femme. Il fait pero, une comparaison. pero a lo que vamos, Mais que el ce qui Señor est está important, preparando una iglesia. c'est que le Seigneur il est en train de préparer une église, El Señor está preparando un pueblo un peuple sin mancha, sans tache, sin arruga, sans ride, para presentarlo delante de Él mismo. pour le présenter devant lui-même. ¿Qué quiere decir esto? Qu'est-ce que ça Que veut el dire? Señor está obrando en medio de Que le nosotros, en nuestras Seigneur vidas, agit parmi nous, personalmente à niveau personnel, y como pueblo, como et en iglesia. tant que peuple, en tant qu'église. Tenemos tanto que aprender Il y a beaucoup de choses à apprendre. y el Señor está quitando esas arrugas y Le quitando Seigneur, las il est en cosas train que no. de enlever de nous les choses que qui no ne le plaisent glorifican pas, de nuestras qui ne le vidas. glorifient pas. Bueno, acabamos en el 2:22, en la misma Efesios, carta de los Efesios. Chapitre 2, verset 22. No, versículo 19, perdona. Pardon, Dice, verset 19. así Chapitre que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Habla de que ese templo, Il nous parle que cet temple, esa iglesia, cette église, está siendo est en edificada train d'être édifiée juntamente con el Señor. avec le Seigneur. Y habla para morada de Dios Il en dit el pour Espíritu. former Quiere une morar habitation de Dieu el en Señor esprit. en medio de su pueblo. Pero estamos siendo edificados. Mais on est en train d'être édifié. Ya tenemos el fundamento Nous avons déjà les fondements que pusieron los qui apóstoles. ont mis les apôtres. Tenemos a Cristo como fundamento en Nous nuestras avons vidas. à Christ en tant que pierre Y ahora la angulaire. iglesia está siendo Maintenant, edificada l'église est en train d'être édifiée para morada de Dios en el pour être Espíritu. une habitation de Dieu. Y es en nuestro l'esprit. deseo C'est notre désir que en medio de lo que hacemos que parmi ce que nous faisons, el Señor esté le moviéndose Seigneur soit là, y el en train Señor d'agir, esté respaldando en train d'édifier, y obrando en medio de en train nosotros. de travailler avec nos vies. Que Dios os bendiga. Que le Seigneur vous bénisse.